Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant extended his best wishes to photographers on the occasion of World Photography Day. He acknowledged their vital contribution in capturing moments, emotions, and landscapes that often speak louder than words. The Chief Minister further stated that creativity and perspective of photographers allow society to see the world in a new and inspiring ways. हांव जे सगळ्या फोटोग्राफी विनर्स जांकां प्रायज मेळ्ळा विशेष करून शेळडेकर आनी बाकीचे सगळे जाण म्हणजे आतां हो आमचो अंकुश नायक म्हाजो 10th स्टँडर्डच्या म्हजी सेकंड बॅच आशिल्ली स्कुलांत फोटो काडपाक तो जायल्लो म्हणून सांगता हांव म्हणलें आसा जाल्यार धाडून दी म्हाका कारण तो फोटो तेन्ना प्रिजर्व जायना कारण म्हणजे फोंड्यांतल्यान आमकां म्हाजें हायस्कूल लागीं तशें तेन्ना खंयचो तरी प्रोफेशनल फोटोग्राफर हाडचो पडटालो फोटो मारपा खातीर स्पेशली तो फोटोग्राफर मारपा खातीर म्हाज्या स्कुलांत आयिल्लो हांव सगळ्या प्रायज विनरांचें खरोखरूच मना पासून अभिनंदन करता. दुसरी गोश्ट तुमी जें आत्तां एग्जिबिशन लायलां वीच इज अ कल्चरल फेस ऑफ गोवा. तुमी फोटोग्राफ्स पळयल्या उपरांत हांव डेफिनेटली इतकें म्हणू शकतलो कारण बाकी खंयच वचपाची गरज ना. ही गॅलरी जर अशी भोंवून पळयलें वॉट इज द कल्चर ऑफ गोवा तुमी तुमच्या फोटोग्राफींतल्यान दाखयल्लें आसा. अँड कॉंग्रेच्युलेशन फॉर ऑल द फोटोग्राफर्स ज्यांचे फोटोग्राफी हांगासर लायल्या तांच्या खातीर हांव मना पासून त्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तांची तोखणाय करीत तितकी थोडी त्या खातीर हांव खरोखरूच तुमी वेगवेगळ्या फाटल्या 3 वर्सांक म्हणजे वेगवेगळे कार्यक्रम ह्या ल्हानशा जागेत सुद्दां ऑर्गनायज केले आनी एक फोटोग्राफी इज वन प्रोफेशन हें म्हणून भुरग्यांच्या मदीं नवीन फोटोग्राफर क्रिएट करपा खातीर सातत्यान हाडलें. इट इज अ पॅशन तशें पळोवंक वचत जाल्यार कारण एकदां आपल्याक कितले पयशे मेळटले हें काम करून हाची पर्वा न करता ज्यांच्यांनी काम केलां हांव खरोखरूच सांगता. म्हणजे शेळडेकर आसतलो इज व्हेरी सिनियर. हांव गणेश शेटकाराक आतां कितलींशींच वर्सां जालो म्हणजे ह्या प्रोफेशनान म्हाका कितले पयशे मेळटले हेजी पर्वा करिना बट दे आर डुईंग फोटोग्राफी आनी मागीर खंयच्या तरी पेपरा खातीर फोटोग्राफी करप हें करीत आसा. ताका समाधान केन्ना म्हणजे आपलो कितलो बरो फोटो आपूण काडलो आनी तो खंय तरी पेपरांत हायलायट जालो डॅट इज समाधान. एकदां खरें म्हणजे त्या पत्रकारान जेची बातमी हाडल्या तेजें नांव येता फोटोग्राफ काडला तेजें नांवूच येना. ताकाच खबर आसता हो फोटोग्राफ हांवें काडला म्हणून बट थोडेच जाण जे आतां इन डिटेलान मिडियांत वचूंक लागल्या तांकां खबर आसता की हो फोटोग्राफ कोणी काडला तो दॅट इज अ फोटो बाय म्हणून नांव बरयल्लें आसता. कारण रुटीन पब्लीक फक्त तेजी बातमी वाचली काय सोंपली आनी जे आमचे संपादक ते हे बसलेले आसता पळय म्हणजे डेस्क हेड तो आपली जाय तशी गोविंद म्हणटा तशी जाय ती लायन बीन तो बरयता. ओके ताका जाय तशी लायन बीन तो बरयत आसता म्हणटा तशें बट तो फोटोग्राफी जेणी हाडला ताचो एक फोटो बाय म्हणून एक धाकटेशें नांव येता. पण हांव खरोखरूच म्हणजे थोडे जाण वेगवेगळे फोटो कॅप्चर करता आसतना आपलो जीव धोक्यांत घालून म्हणटा तशे फोटोग्राफ्स मेळोवपाचो खुबशे फावटी प्रयत्न करता. तांचे फोटो पब्लिसिटी जाता. हांवें मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून तुमकां सांगता तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आमी गोंयांतले वायल्ड गोवा म्हणून जे बूक पब्लीश केलें 450 स्पिसीज ऑफ द बर्ड्स ज्यो कॅप्चर केल्यो पराग रांगणेकरान ताजो बूक आमी ऑलरेडी पब्लीश केलो आनी जो बूक हॅविंग व्हेरी मच म्हणजे खूब जाणांनी तो बूक एप्रिसिएट केलो की इतक्या बऱ्या पद्दतीचे बर्ड्स आसा. हे हांवें इतक्याच खातीर सांगलें की अशा पद्दतीचे हांवें फाटलेय फावटी तुमच्या जर्नलिस्ट एसोसिएशनाक म्हटलेलें की तुमी असो जर कन्सेप्ट घेवन जर आमकां फोटोग्राफी करून दिता आसत जाल्यार वी आर रेडी टू बेर द कॉस्ट. म्हणजे तो कन्सेप्ट घेवन तुमी सांगता की बाबा आनी एसोसिएशनाक दिवपाक आमकां कांयच हरकत ना. आमी जेन्ना इंडिविज्युअलाक दिता ताच्या पेक्षा बाबा दीस इज द कन्सेप्ट ऑन द एनवायरमेंट वील डू द फोटोग्राफी ऑफ होल द एनवायरमेंट वील डू द फोटोग्राफी ऑन द वायल्ड आपले वील कॅन ऑन अवर वायल्ड लायफ सेंच्युरीज. ओके किंवा बाबा आमी आतां नवीन बुक्स काडटा तो आमी एक्चुली बूक आमी काडला म्हणजे आमी ऑलरेडी रायट्स घेतल्या एकट्या कडल्यान. इट इज अ टेम्पल्स गोवन टेम्पल्स ऑफ गोवा. हे टेम्पल्स कशें आसा ह्यो आपलो जेन्ना उत्सव आसा तेन्ना ते टेम्पल रंगयता आनी सजयता तो तेन्ना फोटो मेळप खूब कठीण आसता. तेन्नाच आतां फॉर एग्जाम्पल साळांतलो म्हटलो आसत जाल्यार आमचो हो आसा तुळशीदास ताकाच मेळटलो. आतां सत्तरींतलो खंयचो तरी जाल्यार गणेशाकूच मेळटलो. बट ते सगळे लागीं करून जर ताजो बूक तयार करीत जाल्यार इट इज अ डिफरंट टेम्पल्स ऑफ गोवा चर्चीज ऑफ गोवा आमी पळयता जाल्यार ब्युटिफूल टेम्पल्स तशेंच ब्युटिफूल चर्चीसूय आसा. बट तेन्ना फोटो मेळप हो तो खूब इम्पॉर्टंट आसता. त्या खातीर अशी जर थीम दवरून तुमी हो जर प्रोजेक्ट दिलो सरकारा कडेन आय टेल माय इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑल द एक्सपेन्सीस ताजो जो तो आमी बेर करूं शकता आनी आमी म्हणूं शकता की गोवन फोटोग्राफरांनी तो केल्लो आसा.
तिसरी आणि लास्ट गोष्ट उरली ती तुमचे ऑफिस एंड दीस प्रिमायसीस. म्हाका खबर आसा दीस मायट बी द लास्ट प्रोग्राम इन दीस प्रिमायसीस, बट तुमकां बरी प्रिमायसीस दिवपाक जाय. हाज्या खातीर हांव प्रयत्नरत आसतलो. फुडल्या तुमी हांगांतल्यान शिफ्ट जाल्या उपरांत एक 3 ते 4 म्हयन्या भितर बऱ्या जाग्याचेर तुमकां खंय तरी प्रिमायसीस पणजी आनी सरावंडींग प्लेसीसचेर जाता तितके बेगीन दिता, जेणे करून तुमी तुमचे ऑफिस गॅलरी थंयसर सेटअप करपाक शकतले, जेणे करून तुमचे प्रोग्राम जशे आसा तशे कंटिन्यू करपाक शकतले. हांव चड वेळ घेयना, बट आयच्या वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्या दिसा सगळ्या गोंयच्या फोटोग्राफरांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. तुमी ह्या प्रोफेशनान आनिकूय बी बरें एक्सेल करचें आनी वॉट एवर द हेल्प फ्रॉम द गव्हर्मेंट, फ्रॉम माय इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, की आमी म्हटलें की बायक दिता, कॅमेरा दिता, डे टू डे आमकां तितूर एड ऑन करपाचें आसा. डेफिनेटली तुमची सजेशन्स तुमी डिपार्टमेंटाक दिवची. बट सांगता आसतना म्हाका एक खूब खोस भोगता. अपोजिशन लिडरान सांगलें एक तो टॉन्ट मारपाक सोडिना आतां, विधानसभेंतली संवय, म्हणजे आजुनूय ताका आजून मातसो हितूंतल्यान भायर सरूंक ना. बट एनी हांव हे ऑफिस जें आसा हें म्हाज्याच टेन्युअरान दिलां, हांव मोठ्या अभिमानान सांगता आनी म्हाका गर्व आसा त्या बद्दल. ओके, तांकां बायक दिवपाची स्कीम म्हणजे हांवें फक्त अनावन्स करून सोडूंक ना, म्हणजे फुडले बजेट येवच्या पयलीं तांकां बायकूय दिल्यो, इवन दो कॅमेराय दिल्यो आनी लॅपटॉपूय दिले. दोज आर एलिजिबल. स्टेप बाय स्टेप आमी एवरी इयर हे दीत आसा. इन फ्युचर इन्फॉर्मेशनाची आमची स्कीम जी आसा पळय ती अशीच कंटिन्यू उरतली. इवन दो वी आर रेडी टू, इफ यू आर ऑर्गनायझींग डिफरंट कायंड्स ऑफ द वर्कशॉप, वी आर रेडी टू सपोर्ट यू. आमकां नवीन फोटो जर्नलिस्ट हे जावपाक जाय, ताच्या खातीर लोकांनी येवपाची गरज आसा. आनी सातत्यान अशाच पद्दतीन हांव परत एकदां वर्ल्ड फोटोग्राफी डे खातीर तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता.